pork crab stick. Pork. Chicken feet. Oh, chicken feet. Oh, chicken feet. Sarap kaya to chicken feet na may mushroom. Wow. Pwede natin tirahin yan. At meron sa dito, mga tusok-tusok. Sipbat. Ayan, tapos mga mangga. Mangga. Ito yung maasim na mangga. Oh. Maasim ito mangga. Ayan, mango. Matamis daw pero maasim. Yan. Ito naman. Bola. Ito kikiam. Laki ng kikiam dito mga paps. Wow, usok-usok pa. Kikiam dami. Ito, bola. Pag naluto, ito. Yan, si Lola bumili. 50 baht. Ayun. 50 baht. Yan. Bili lang. Yun. Kasoy, 100. Cashew nuts. Pistachios. Almond. Yan. Tigo 100. Tapos, meron silang dito noodles. Noodles yan. Ito, pop rice. Okay, syempre. Tikman natin ang kanilang pop rice. Ito. May paprite sila mga pops. Yan yun. Pop rice. Tingnan natin. Crunchy. Yan. Tikman natin. Crunchy naman. Crunchy naman tong pop rice nila. Isang cake dito. Ito ay pizza. Kundi na lang. Yan. Ito, mga kakanin nila. Ayun o, niluto nila doon. Tingnan natin paano nilutuin ang kanilang kakanin. Yes, ayan o. Tapos meron silang flavors dito. Flavors. Ayun o. Kanisa, 50. Ang 5. 50. Paano nilutuin? Ganon. Ayan o. Ayan silang. Ewan ko ano to. Tapos, at meron din silang binitin na duck. Ano yan, mga duck. Okay, ito nyo. Okay, meron silang tinadtad. Ito ano to. Balon-balunan. Meron silang paa. May puwet. Ito yung ulo. Yan. Yan, duck. Yan, those hanging duck. Doon, bituka, barbecue. Barbecue. May barbecue. May laman. Ribs. Yan. Tenga. Ito, tenga yan. Tenga tsaka mukha. Mukha ng baboy. Ano siya? Hindi siya basta-basta barbecue. Yun, pinanoyan yan sa loob. Pinausukan. Smoke yan, smoke. Smoke barbecue. Yan, smoke intestine.